Praise the Lord. Our God is an awesome God. Kahibulungan siya nga Dios. Walay um, walay kinaadman o kahibalos tao nga makatugkad sa kadako o kaalam sa Dios. Mao nga angay gud siya nga atong simbahon, atong alagaran, atong ibayaw o ipadako ang iyahang pangalan. Mao na gingon sa Biblia maigsuon nga ang tanang dila magasugid nga siya Ginoo. Ang tanang tuhod magapiko sa iyahang kagahom. O di kita ni ining kahaponon karon aron nga atong ilhon ang kadako o kagamhanan sa Dios sa atong makinabuhi. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsuon. Hatagan siya sa dakong pasidungog. Praise the Lord. Nalipay ta nga niining taliwala sa simana ang Dios padayon gayud nga nagpanalangin kanato. Padayon siya nga naghatag kanato og kabaskog sa atong malawas, tagbo sa tanan natong panginahanglan og bisan pa sa atong kainit og tinguha sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Labi na nga nasayran nato nga niya nata sa naghingapos nga mga adlaw sa atong pag-alagad sa Ginoo og gisilyuhan ang atong kaluwasan aron nga inigbalik niya. Ingon sa Biblia maigsuon iyang tigumon, iyang pagatawgon kadtong mga nasilyuhan og napatikan sa ilang kasing-kasing sa Balang Espiritu Santo ug kadto lamang nga mga katawhan mauy-unyay mutubag sa panawagan sa Dios. Kadto nangamatay diha kang Kristo matud sa Biblia, mubangon sila uban sa lawas nga mahimayaon, lawas nga langitnon. Unya kitang nabilin nga buhi inigbalik sa Ginoo. Ang Biblia nagkanayon nga usa ka pagpamilok. Suluban kita niya ang lawas nga langitnon. Unya magduyog kita uban ni adtong mga nangamatay, magduyog kita unya sa pagkayab ngadto sa kalangitan kauban ang atong Ginoo. Dili ba kini mahimayaong paglaom alang kanato maigsuon? Praise God, salamat sa Dios. Tunay mga panahon nga usahay kita maghuna-huna kamaay naman lang gimobalik ang Ginoo. Kay murag labi nagdaghang kag problema, dagko kag utang, unya murag malisudon ang kinabuhi, unya dunay mga saad sa Dios sa Biblia sa kahayahay, kalinaw, kalipay, katagbawan sa langit. Kaingon na lang ta, Lord, balik na lang Ginoo. Murag mao na lang ni bugtong tubag sa atong kinabuhi. Apan kun di pagid mo balik ang Ginoo, di pa ta mga matay. Hallelujah. Say ko nga ang Dios mutabang sab kanato maigsoon. Amen. Tabangan taniya dinhi sa kalibutan samtang makinabuhi ta. Tabangan taniya, ligunon taniya iyang isupply og ihatag ang tanang panginahanglan nato sa kinabuhi. Karong hapon maigsoon share ko kaninyo dugang ni atong akong gi-share last Sunday sa buntag mahitungod sa atong potensyal diha sa Ginoo. Ang atong tagsa-tagsa ka mga potensyal diha sa Dios. Gitan-aw nako ning word potential maigsuon sa Google maigsuon murag potential man gihapon. Ko di man gihapon masabtan kay maura maghihapong pagsulti, pag-pronounce, gawas lang sa spelling kay binisaya man ang potential, why na ang potential. Alright, so akong gitan-aw maigsuon ang meaning sa potential means dormant ability. Kana bang abilidad nimo sa sud, kanang imong katakos, kanang imong kagahom sa sud nimo nga murag natug pa lang ba, murag nagpahuway lang, wa pa mo mata. Alright, pero sa sud nimo naa kay potensyal. Alright, naa kay abilidad, naa kay gahom, naa kay kalig-on nga naa sa sud nimo nga wa pa magamit. Natug lang, dormant. Mao nay word dormant. Murag natug lang siya.
paabot na nagpukaon, kung papukaw na siya, doon ay dakong mahitabo sa imong kinabuhi sa sud nimo. Lain pod nga meaning sa potential is reserve power. Gahom nga na-reserva, meaning sa akong gisulti ganiha, nga ang tao doon na siya'y gahom sa sud niya. Doon ay reserve power sa sud niya. Inomdom ko na ng masunog gani, kalitan tano doon ay masunog. Unya, bisan nanay nga niwang, makapas anong refrigerator, panaog sa iyang balay, pagawas sa iyang balay, kay sa sud niya, doon ay reserve power. Alright, doon ay potential sa sud niya nga, wa lang na magamit, natugtog lang na, pero in case sa emergency, mo gawas na siya. Mo na nga, gitawag ng potential o reserve power. Ikatulo nga meaning nga akong nakita din nga angayan kaayo na tumasabtan, ang potential meaning strength not tap. Ang atong kusog nga wala maigsuon matap murag kuryente nga bisag dunan na maigsuoy mga connection sa kuryente sa suga pero dili matap siya sa power maigsuon di gud mo siga. So kinahanglan sa i-tap sa power. Alright, i-tap siya sa source. So sa ato maigsuon naa na ni sa sud, naa na ni sa ato kinabuhi. Galing wala palang matap maigsuon. Alright, wala palang matakdo. So kinahanglan siya itakdo diha maigsuon sa kalig-on. Okay. And then next is expected to become. Ang word potential maigsuon mao kini ang atong pagdahom nga mahimo kita, mahisama kita. Alright. Mahimo kita, expected to become. So sa unahan doon natin pagdahom ug unya kini atong mahimo, kini maigsoon mahitabo sa atong kinabuhi. Okay, so Genesis chapter 11 verses 1 through verse 6 ang atong basahon dinhi maigsoon. And the whole earth was of one language and of one speech. Usa lang at kalingwahe maigsoon. So walay diversity maigsoon sa language ni adto nga time. Magkasinabtanay ang tanang mga tao, usa lang ang ilang pinulungan. Alright, and it came to pass that they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there, and they said one to another, nagsultianay sila, come. They said, let us make bricks. Alright, maghimo tag mga bricks, mga simento nga atong magamit, and burn them thoroughly. And they had bricks for stone, and slime had they for mortar. And they said, come, let us build us a city. So kining nga mga tao maigsoon, doon naging sila determination. Paminaw mo, doon na sila potential sa sulod nila maigsoon, nga gusto nilang i-express, gusto nila maigsoon ipagawas. Okay, ingon sila, let us make us a name. Maghimo tagnalan sa atong grupo, sa atong katilingban, maghimo tagnalan. Unya, let us make a bricks. Iyon sila dinhi. Let us build a city. They said, let us build a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. So, nindot kaayo ni ba kay doon nagyoy ilang nausahan. Murag ang ilang tanang potential, ilang maigsoong gitibo. Ilang maigsoong gihiusa ang tanang potential nga naa sa sud nila. Doon ay nagdasig maigsoon. Kanila, maghimo tag syudad, maghimo ta og bricks, maghimo ta og tower nga ang gitas-on musangko ngadto sa langit. Grabe gid kaayo maigsoon. Hilabihan ka kadako maigsuon sa ilang pangandoy, hilabihan kadako maigsuon sa ilang panlantaw nga mahitabo kini. Okay. Kana tungod maigsuon kay dunay potential sa sulod nila nga dugay nang natulog, dugay na maigsuon nga nagpahulay, unya karon ilang gipukaw kining potential maigsuon sa sulod nila. Whose top may reach unto heaven, and let us make us a name
lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And then, kining potential nila, maigsoon, ila-ila lang ni. Alright? Sa Babylon, kini maigsoon, ila-ila lang ni. Walay Diyos nga ilang gi-appeal. Dili sila maigsoon, nagtuog Diyos. Nagtuo sila sa ilang kaugalingong potensyal. Nagtuo sila sa ilang kaugalingon maigsoon nga abilidad. Walay Diyos nga ilang gisangpit maigsoon. Nagtukod silang syudad, nagtukod silang tower nga ang gitason mo abot sa langit sa ilang kaugalingong potensyal. And then God sees and hears ni ining mga tao maigsoon nga dunay potensyal nga gusto maigsoon magtukod og mga dagkong butang sa kalibutan. And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded. Unsa daw? Children of men. Kanunay sa Bible maigsoon, ang mga tao sa Ginoo, children of God, ang iyang term. Pero kining children of men, meaning, walay attachment ni sila maigsoon sa Dios. Dili ni sila mga tao sa Dios. Mga anak sila sa tao, children of men. Layo sila maigsuon sa Dios. Wala sila maigsuoy connection sa Dios. Alright. Wa matap maigsuon ang ilang potensyal sa Dios. Wa matap ang ilang strength sa Dios. Pero even though wala matap maigsuon ang ilang strength, ang ilang potensyal diha sa Dios, nevertheless, igon sa Bible, nakatukod sila syudad. Nakatukod sila maigsoon og tower nga ang gitason hing abot ngadto maigsoon sa langit. Tanawan ninyo kung unsa gayud ka gamhanan ang potensyal. Amen ba maigsoon? Amen. Og kanang potential maigsoon naa na ninyo karon. Naa ni nato karon maigsoon. Kung sila kaniadto nakatukod og syudad, kung sila nakatukod og turi maigsoon nga nagsangko ngadto sa langit, and their potential without God, kita ka di ta makatukod maigsoon og tower nga mosangko ngadto sa langit, di ka ta makatukod og syudad maigsoon uban sa atong potential with God. Amen. Mas makahimo tag dagko maigsoong butang. So why makapugong ining mga tawhana? Walay bisan kinsang makapugong nila maigsoon tungod sa gahom sa ilang potensyal. Alright, basta gani ang tao iyan ang palihukon ang potential sa iyang kinabuhi, why makapugong nimo? Why makapugong? Murag ipus ka maigsoon. Itukmod ka sa imong potential sa sud nimo. Mao ning matawhana, why nakapugong nila maigsoon? Naghimo gid sila bricks, unya silang tanan nagkasabot kay in one language lang sila and in one speech. So nagtukod gid sila maigsoon, nagkasinabtanay sila. Pagtanaw sa Ginoo ay grabe ni mga tawhan nagpotensyal. Nagtukod silang turi, nagtukod silang syudad nga wa magtap sa ilang gahong kanako. So why bisan kinsa makapugong nila? Why bisan kinsa makapaundang nila? And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. And this is what they begin to do. All right. Tungod kay usa lang sila maigsoon, mauna lagi ni kanindot, bisag walay Dios, bisag wala sila magtuo maigsoon Dios, pero kung dunay hiniusa nilang pananaon, dunay hiniusa nila maigsoon nga pagsinabtanay, makatukod gud sila. Hello. Makatukod gud sila. Og ang source sa ilang pagtukod maigsoon mao ang gahom sa tawhanon nga potensyal. Akong giingon tawhanong potential. Tungod kay ang ilang potential maigsoon wala matap sa Dios. Wala maigsoon ang source gikuha nila sa Dios. Sa ila lang kaugalingong kusog. Unsa tingon sa Biblia? Not by might nor by power but by my spirit saith the Lord of hosts. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. And now ingon ang Ginoo mismo, Diyos nag-ingon. And now, nothing will be withholding them or from them which they purpose to do. Kini mga tawhana, why makapugong nila?
Why bisan kinsa makapugong nila sa ilag yung katuyuan ug tumong. Alright. So, tungod ni ini maigsuon, because they have potential and they use their potential maigsuon for their own purpose and intent. Ilang katuyuan lang ito maigsuon. Mao nga ang Ginoo minaog ug ang Ginoo mipahunong ni adto maigsuon na potensyal nga na batunan sa tao. Gihatagan sila og nagkalain-laing lingwahe, wa na sila magkasinabot maigsuon. Imbes mo ingon tong usa nga magda ka dinhi og usa ka balding simento, ang gida maigsuon usa ka balding tubig. So wa na sila magkasinabtanay, nabunggo, nabugto maigsuon, naundang ang ila maigsuong tumong. Bisan kung doon na sila'y potensyal, gawas sa Dios maigsuon, dili og dili mo lampos ang bisan unsang katuyuan. Amen. Kinahanglan sa Dios lamang gayud. Praise God. So, ang tao maigsuon, a person without God, a person in his potential without God is a dangerous somebody. Basta dunay tao maigsoon nga dunay potential, walay Dios sa iyang kinabuhi, delikado siya, dangerous siya maigsoon. Alright. Ibawta ni Putin, Vladimir Putin maigsoon sa Russia. Doon na siya maigsoon potential. Grabe nga potential sa tao. Alright. Pero ang iyang potential maigsoon selfish. Ang iyang potential maigsoon sa iyalang kaugalingon. Bisan gani doon ay grupo sa mga Russians nga nagsulti sila nga si Vladimir Putin dili Russia. Dili siya ang Russia. But pasabot ang tibuok kalibutan maigsoon nasilag na sa Russia tungod sa potensyal ni Putin maigsoon sa pag-akupar, sa pagguba o gulob sa nasod sa Ukraine. Subot pasabot iyang gigamit, way nakabuggo kaniya, way nakastapa kaniya, bisan maigsoon ang European nation maigsoon, sa kadaghan sa mga nasod, way bisan usa maigsoon, nga nakapakgang kaniya sa iyang tinguha maigsoon, sa iyang gibuhat karon paggulob sa nasod sa Ukraine. Doon ay potensyal sa sulod maigsoon, pero potensyal nga walay Dios, potensyal maigsoon detached from God, mga ato nakita maigsoon, very, very dangerous nga tao maigsoon. Si Putin. Nabili lang si Putin bisan kinsa kanato karon. Kung ang atong potential dili matap sa Dios, ang ato maigsoong strength, ang atong power, ang ato maigsoon tingali nga huna-huna mahitungod sa atong kaugalingon, gawas sa Dios maigsoon, dangerous. Kuyaw. Pwede nga kita maigsoon maoy tuburan sa kadautan maigsoon. Pwede mahitabo ang mga dautan tungod sa atong kinabuhi. And so, dinhi ato nakita sa gibasa nato maigsoon, nagtukod silang tori. Nagtukod silang tori maigsoon in their own potential without God. Sa ilang kaugalingon maigsoon na potential nga gawas sa Dios, and God has to stop them. Amen. God has to stop them. Mao na nga sa Dios maigsoon iyang pakgangon, iyang palungon, iyang maigsoong himuon ang tanan niyang mabuhat aron maigsoon mahunong ang bisan unsang potensyal maigsoon nga maghatod og kakuyaw sa kinabuhi sa tao o sa iyahang palibot. Hallelujah. Ngano, tungod kay way bisan kinsa o bisan unsa maigsoon nga makapahunong ni adtong gamhanang potensyal maigsoon. Hallelujah. Gawas sa Dios lamang. Alright. Unsa pagkaha maigsoon kung gamhanan ang potensyal bisag walay Dios. Unsa pagkaha kung ang potensyal nato maigsoon matap diha sa gahom sa Dios. Amen ba? Kung kadto maigsoong atong gibasa kaganiha, resulta maigsoon
Sa usa ka potensyal nga bisag walay Dios, nakatukod silang syudad, nakatukod silang turi, unsa pa ka maigsuon. Sa mga tao nga dunay potensyal ug unya maigsuon, natakdo ang iyang potensyal sa gahom sa Dios. Nagtuo ko maigsuon nga kini ang angayang mahitabo sa ato makinabuhi niining panahon na atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Ephesians chapter 3 verse 20. Listen. Now unto him, who? God. Unto God. Now unto him, unto God, that is able to do. Okay. Ang imong potential is able to do. Pero dili pa na igo, maigsoon. Ingon sa Bible, kung Kristohanon ta, doon na pag-add-on, maigsoon. Doon na pa idugang pagyud. Aside sa atong potential, naapagid maigsuon ang potential o ang gahom sa Dios ngayang idugang sa atong potential. Amen. And unto him, unto God, that is able to do. Sa ato pa, makahimo siya maigsuon. Paminaw mo, sa kinabuhi nato, dunay mahimo ang Dios. Unsa man, exceeding. Alright, ina nyo exceeding. But pasabot maigsuon, mulabaw gayud. Mulabaw sa bisan unsa o si bisan kinsa maigsuon, exceeding. God will do exceeding and abundant. Gawas nga exceeding maigsuon, abundant. Mauna ang mga modifier maigsuon sa potential sa Dios sa atong kinabuhi. So, gawas sa imong potential, gawas sa imong gahom, gawas sa imong strength maigsuon, dunay exceeding, dunay abundant power sa Dios nga iyang itap maigsuon sa imong potential karong gabi. Ingon anak ka. Amen ba? Ingon anak ka karong gabi. Ayaw paghuna-huna nga wa kay nahot. Ayaw paghuna-huna maigsuon nga sinikmahan ka sa palad. Ayaw paghuna-huna, maigsoon nga dili ka mahinungdanon, di ka importante, second class, maigsoon person ka. No. Kung matap ang imo, maigsoon potensyal sa gahom sa Dios, hallelujah, gamhanan ka nga tao, maigsoon. Pakpakan natong Ginoo. Alright, God's potential is able to do. Makahimo, gyud maigsoon. Dili gid mapakyas. Alright. Kaya nga naman, Diyos na guna, hing-appeal sa imong potential, nag-mix sa imong potential, maigsoon, exceeding abundantly above all we ask or think. Labaw kay sa ato, maigsoon gipangayo, prayer nato, gawas og labaw pa maigsoon kay sa atong gihuna-huna. So sahay, moabot lang ta maigsoon, sumala sa atong huna-huna. Okay? Sumala sa atong faith, mo nang atong prayer maigsuon, sumala sa ato maigsuon tingali nga pagtan-aw sa atong kaugalingon. Ato maigsuon pag-value sa atong kaugalingon, diha ra ta kutob. Pamidaw mo, wa kay grado, wa ka maigsuon maka-graduate siguro og college, high school, elementary ka lang maigsuon, unya naghuna-huna ka nga diha ra ka kutob. Tingali wa kay kwarta sa bangko, wala kay daghang source maigsuon na imong matigom para nga ikaw muuswag, diha ra ka kutob. Pero abin ninyo, kung mutap ta maigsuon sa Dios, sa atong potential, ang Dios could able to do exceeding abundantly above all what we think. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Hallelujah, above all what we think. Labaw kay sa atong gihuna-huna karon maigsuon, mahimo kita sumala maigsuon sa atong tumong sa kinabuhi. According to the power, alright, tanawan ninyo, unsa daw? Mo exceed kita abundantly above all we ask and think, by what? According to the power. Dili ato maigsuon, according to the power of whom? God that works in us.
according to the power of God that works in you. Amen. Dunay gahom sa Dios nga naglihok diha sa sud ninyo. Gahom maigsoon sa kayuhan, gahom sa panalangin, gahom sa kauswagan, gahom sa kalampusan maigsoon, naana sa sulod ninyo. Naana maigsoon. According to the power that works. Naglihok maigsoon. That works within you. Hallelujah. Nawa lang ta mahibalo. Muna usahay, ato maigsoon ma-underestimate ang Dios sa atong kinabuhi. Usahay ma-underestimate nato ang atong self, maigsoon, ang atong kaugalingon. Usahay maigsoon masayop ta. Motoy akong giingon last Sunday, maigsoon kinahanglan mahibaw ta kung kinsa ta. Ang problema nato sa kinabuhi maigsoon Kristohanon, wa ta makaila og mahibalo kung kinsa ta maigsoon diha sa Ginoo. Wa ta mahibalo maigsoon kung unsa ang ato misong gahom diha sa Ginoo. Mo nang ingon maigsoon si Jesus. Gusto ni Jesus makaila ta kung kinsa ta. Now in Matthew 16:13 through verse 17, now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of Man is? They said, some say John the Baptist, some say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. And Simon Peter answered, said, Thou art the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are the Son of the living God. Nakurat si Jesus sa tubag maigsoon ni Peter. And Jesus answered and said unto him, iyahang maigsoong gi atubang si Pedro, nag-ingon siya, Peter, blessed art thou. Bulahan ka, Pedro. Blessed are you. Hallelujah. For flesh and blood hath not revealed it unto you, but my Father. Hallelujah. My Father who is in heaven. Hallelujah. Paminaw, for you to know who you are, nagkinahanglan maigsoon og revelation from heaven. Again, for you to know who you are, you need a revelation from heaven. Amen. Revelation from heaven. Di gani ka makakuha og revelation from heaven, maigsoon, tell you, wa kay kalainan sa mga unbeliever. Wa kay kalainan sa mga tao maigsoon nga wa maluwas. Wa kay kalainan sa mga tao nga wa magtuo kang Kristo maigsoon. Nagkinahanglan karong gabi nga kita makaila kung kinsa ta pinaagi sa revelation from heaven. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. You are the Christ, the Son of the living God. Who are you tonight? Kinsa man ka? Kinsa man ka karong gabi? Makatubag ka ba? Mika, si Dante Largo, dili na mao'y pangutana. Kinsa man ka karong gabi? Nahibalo ba ka o nakaila ba ka kung kinsa ka karong gabi sa imong kaugalingon? Have heaven revealed who you are tonight? Makasabot unta ta maigsoon kung kinsa kita. Ingon dinhi maigsoon, the wisdom, James chapter 3 verse 15. The wisdom is not a wisdom. The revelation is not a revelation that comes down from above. Nga nung wa mo makaila. Kay dunay revelation, but that revelation is earthly, sensual, devilish. Okay. Tawhanon ra ang imong pagkasayod kung kinsa ka. Sensual. Sa unod ra maigsoon ang imong pag-ila kung kinsa ka. Unya, to the extent maigsoon, devilish. Munang ubang tao maigsoon ang unbeliever,
diha rang ilang pag-ila sa ilang kaugalingon. Kawatan sila, mamumuno sila, drug addict sila. Alright, mao na ilang pag-ila sa ilang kaugalingon. Kay nga naman, karong gabi ang yawa maigsoon, dili mo tugot nga ikaw makaila kung kinsa ka. Sa lipdan sa yawa maigsoon ang revelation aron dili ka makaila kung kinsa ka karong gabi. Dili gusto sa yawa nga imong masabtan o imong mailhan kung kinsa ka sa tinud-anay karong gabi maigsoon. Dili buot ang yawa maigsoon mahibalo ikaw sa imong potensyal, sa imong capacity, sa gahom, sa strength maigsoon nga naa sa sulod nimo. Gusto ang yawa maghuna-huna nga ikaw basyo, nga ikaw bakante, empty sa sud maigsoon nga wa kay mahimo sa imong kaugalingon. Munang kung kadunay ta maghuna-huna unsa ta elkiki, luoy kaayo ta. Elkiki, wa tay mahimo. Alright. Wa tay gahom, wa tay kusog, wa tay abilidad, wa ta maigsuoy siguro source sa ato maigsong kinabuhi. Hallelujah. Kini nga mga tao maigsuon, nag-build silang tower. Nagtukod silang turi maigsuon towards heaven. Unya kini maigsuon dili gamayng buhat. Kini dako maigsuon nga buhat sa ilang kaugalingon. Apan ang Dios nagbungkag, ang Dios nagpahunong sa potensyal sa tao nga dili maghatod og kahimayaan sa Dios. Ang rason nganong gibutangan ka sa Dios og potensyal sa sud nimo kay gusto sa Dios nga kanang potensyal nga naa sa sulod nimo magdalag himaya pagdaig sa ngalan sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Praise God. Dunay 7 ka anak ni Sceva sa Acts chapter 19 verse 14. Nakadungog sila sa wali ni Paul, mga anak sila maigsuon og mga pari. Mga anak sila maigsuon og mga leader sa simbahan. Nakadungog sila sa wali ni Paul. Unya pagkadungog nila sa wali ni Paul, gusto nila dayon maigsuon nga muhimo mubuhat sa buluhaton maigsuon nga way pag-ila kung kinsa sila, way pag-ila ug way pagtap maigsuon sa ilang resources gikan sa Dios. Wa sila una sa tanan maigsuon magtinguha nga unta ma-connect sila maigsuon sa gahom sa Dios. And so then there were 7 sons of one Sceva, a Jew, a chief priest who did this. And the evil spirit answered and said unto them, alright, kaya nag-rebuke sila. Nangita sila maigsuon giyawaan nga tao. Nangita sila maigsuon og bangis nga tao nga giyawaan. Ilang maigsuon ilang sulayan ang giwali ni Pablo maigsuon. Ilang gisulayan ang trabaho sa Dios. Ilang gisulayan maigsuon ang ministeryo sa Dios maigsuon without the power and the potential connected maigsuon gikan sa Dios. Nagtuo sila nga sa ilang kaugalingon, mahimo nila ni parihas maigsuon sa mga tao nga nagtukod sa turi maigsuon. Mao ning ilang huna-huna, mahimo nila tungod kay duna sila potensyal. Dunay nag-aso-asong potensyal sa sud nila maigsuon. Wa na sila mutap maigsuon sa Dios. Wa na sila mutap maigsuon sa gahom sa Dios. Ugunya, nag-rebuke sila. Ilang gi-rebuke maigsuon ang giyawaan kadtong bangis nga giyawaan. And then the evil spirit answered. Katong espiritu sa taong giyawaan, hingtubag ni adtong mga anak maigsuon sa pare nga si Sceva. Hingingon maigsuon ang giyawaan o ang espiritu maigsuon sa giyawaan. The evil spirit answered and said unto them, Jesus I know, Paul I know, but who are you? Kinsa man ka, karong gabi paminaw mo.
Di gani ka makatap sa imo maigsong potensyal sa gahom sa Dios, ang yawa mangutana nimo, kinsa man ka? Hello? Kinsa man ka? All right. Who are you? And the man in whom the evil spirit was left on them and mastered both of them and prevailed against them so that they fled out of that house naked and wounded. Gipanglaparo sila sa yawa, maigsuon, gihukasan sila, gipakauwawan sila sa yawa, nanagan sila maigsuon, samaran sila, gikunis-kunis sila sa yawa, kay nga naman, kay wa sila makaila sa ilang kaugalingon, wa nila matap maigsuon ang ilang potensyal. Doon na sila maigsuon kaikag, doon na sila kagana maigsuon, pero ang ilang potensyal wala matap sa gahom sa Dios. Mao na nangutana ang yawa, kinsa man mo. Karong gabi kinahanglan ang atong mga potentials matakdo maigsuon, matap sa power gikan sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. God's potential is huge, but He wants us to operate that potential with Him. Dako maigsuon ang potential sa Dios nga gusto niya nga iya atong itap maigsuon diha kaniya. Mo na akong gisulti maigsuon, kung di gani matap ang atong potential sa Dios, kinsay mo tap sa atong potential maigsuon? Kinsa? Yawa. Tanaw ang yawa, naay potential din bata. Alright. Pero kay wa man matap maigsuon sa gahom sa Dios ang imong potential, iyang gitap maigsuon ang potential nga naa nimo, siya na ang yawa mo naggamit maigsuon sa potential nga naa kanimo. Kay wa nimo maigsuon gitap sa hustong gahom nga mao ang gahom sa Dios. Mao nang dunay mga batan-on, mga bright maigsuon, dunay mga batan-on nga skilled, dunay mga doon na sila abilidad. Presdinhi, doon ay daghang abilidad maigsuon tingali sa pagtugtog. Pero kung di nato matap maigsuon kining atong potential, ability maigsuon diha sa gahom sa Dios, ang yawa mao maigsuoy mo gamit niini. Ang gahom sa yawa mo tap maigsuon sa potential sa tao. Imbes nagtugtog ka simbahan, nagtugtog na hinoon ka sa diskuhan, sa bar. Dito sa Japan, doon na daghang nag-inganyo ni Jok-Jok kung magtugtog sa bar. Kaya doon ay daghang bar maigsuon sa Japan. Kanya by hour ang ilang maigsuong sweldo sa ilang pagtugtog. Pero bisan ka usa maigsuon, wala gitap ni Jok-Jok ang iyahang potential maigsuon sa yawa. Amen. Balikon nako, batanon, bisan kinsa nato. Dili gani nato itap ang atong potential maigsuon sa Dios, sa gahom sa Dios. Ang yawa mao maigsuoy mo tap sa atong potential ug mahimo tang maggamit na uban sa atong potential maigsuon alang sa kahimayaan sa yawa. Magtukod na ka maigsuon og turi, maghimo ka ng syudad, magpadako ka na sa imong kaugalingon, mugarbo ka na sa imong kaugalingon, kay nakatap na ang yawa maigsuon sa potensyal nga anaa kanimo. Kinalimtan nimo maigsuon nga ang Dios lamang ang angayan mo gamit sa potensyal nga naa sa imong kinabuhi. Hallelujah. Judges chapter 6 verse 11 through verse 16. Tanawa ra ni. And the angel of the Lord came and sat under the oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite. And his son Gideon, si Gideon maigsuon, was beating out wheat in the winepress to hide it from Midianites. All right. Kani karon maigsuon ang background ini, naa sila maigsuon sa dakong kalisod, naa sila sa persecution sa Midian maigsuon.
Ang mga katauhan sa Dios nagtago-tago ang Israel maigsoon. Ang mga tao sa Dios dili nila expose ang ilang kaugalingon, mahadlok sila maigsoon. Dunay kakuyaw nila sa mga Midianites. Pwedeng kuhaon ang ilang maigsoon mga abot. Pwedeng kuhaon ang ilang maigsoon produkto. Mao nga nagtago-tago sila maigsoon. Kuyaw naa sila sa dakong kakuyaw o kahadlok sa ilang kasing-kasing. And then the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with you. Kinsa iyang gidan si Gideon. Ingon ang Ginoo, the Lord is with you. Hallelujah. You mighty man of valor. Hallelujah. You mighty man, o mighty man, hallelujah, of valor. Mauni ang nakita maigsoon sa Dios kang Gideon. Mauni maigsoon ang natanaw maigsoon sa Dios diha sa kinabuhi ni Gideon nga sa sulod niya maigsoon dili lang siya tigiok og mga trigo, dili lang siya maigsoon farmer. Maunay iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon, maunay iyang potensyal nga nakita sa iyang kaugalingon. Apan ang Dios dunay nakita maigsoon labaw sa iyang nakita nga siya tao sa kaisog, siya tao sa panggubatan, siya tao sa kadaugan. Mas dako ang nakita sa Dios maigsoon diha kang Gideon kaysa iyang kaugalingon. Man of valor. Mao ni maigsoon ang ihatag maigsoon sa mga bayani sa Pilipinas. Makigira ka sa itong mauti, mga maot ka tao dito maigsoon sa dentong lugar, Marawi, ito na nga matay, gipambutangag Medal of Valor. Alright, mapatay ka sa gira. Alright, isog ka. Hindi ka matay ni mo, imong lungon, butangag medalya. Kay isog ka. So, nakita, maigsoon sa Dios, si Gideon nga isog. Pero si Gideon nagtanaw sa iyang kaugalingon, talawan. So, kwahe sa nakita sa Dios kaniya. Nusahay karong gabi, mantanaw ba ang Dios nato? Mantanaw sila, ay, kita maigsoon healthy. Maunay tinanawan sa Dios nato. Amen. Pero kita, kada sulti nato, puros pamaol, ato maigsoong lawas, limaho ng banyos, bisan asa ta. Kay puro sakit. Pero ang Diyos nagtanaw nimo, baskog ka, maayo ka, nga lawas maigsoon. Amen? Tanaw ta sa atong kagulo, wa kita mahimo, wa kita sapi, jamo gyud, jamo. Muratag 007, wa jamo city. Pero sultian ta ka, pagtanaw sa Diyos nato, ikaw maigsoon abundansya, ikaw maigsoon daghan, ug panalangin sa imong kinabuhi. Mao na paglantaw sa Diyos nato. Amen ba? Nagtanaw ang Diyos ka nato, maigsoon nga kita productive. Nagtanaw ang Diyos ka nato nga kita malipayon, nga kita maigsoon successful. Mao nang paglantaw sa Diyos nato maigsoon. Kung kita mo tanaw sa atong kaugalingon, luoy na kaayo ta. Kung mo tanaw ta sa atong kaugalingon, wa na gid tay mahimo maigsoon. Pero ayaw tanawa ang imong kinabuhi sa imong tinanawan. Tanawa ang imong kinabuhi sumala sa tinanawan sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. You mighty man of valor. Hallelujah. Pero ayang gisultian, nagtago-tago. Ayang gisultian, talawan. Ayang gisultian, maigsoon, di gani, magli, mahadlok, maigsoon, Midianites. Alright. Unsay tubag ni Gideon. And Gideon said to him, O my Lord, if the Lord is with us, why then is all this befallen us? And where are all his wondrous work which our father told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? So doon na mga questions, doon na mga doubts maigsoon sa iyang hunahuna. Imbis giingna na siya, man of valor, Ginoo na gyud, gipadala ang anghel, Ginoo na gyud nagsulti, nga ikaw, tao sa katakos, tao ka sa gahom, tao ka sa kadaugan. Pero di pagin siya mudawat.
Sahay daghan ng wali maigsuon isulti sa ato, nadunggan nato, di pagid ta mo dawat. Kanunay lang ta mag-reason out, kanunay lang ta mag-alibay, kanunay lang ta maigsuon siguro magdumili sa kamatuuran sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Sayang kayo ang daghang mga mensahe maigsuon sa pag-agda, pagdasig sa ato. Nya kita maigsuon dili mo tuo. Dili nato dawaton ang revelation maigsuon ingon si Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Pero di paghihapon ta mo tuo. You are a mighty man of valor. Di paghihapon ta mo tuo. Mo alibay paghihapon ta, mo reason out paghihapon ta. Nganong ingon ani ang among kahimtang, nganong man nga gibiyaan mi sa Dios. Did that the Lord bring us up out from Egypt? But now the Lord hath cast us off. Gibiyaan mi, gipasagdan mi sa Ginoo, and delivered us into the hand of Midian. Tanawa ra. Naanay revelation, naana maigsuoy gisulti sa Dios kung kinsa siya, pero di gihapon siya mudawat maigsuon. Di siya mudawat. Gawas ana maigsuon, the Lord looked upon him and said, go in this your might, thy might, and save Israel from the hand of Midian. Have not I sent you? So ingon na Ginoo, sige magkayaw-yaw. Tuuhin ang revelation and then do what I have said. And then I said to him, O Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, sao man ako pagluwas sa Israel out of these mighty Midianites. Ingon sa tanawa ra gud, number 1, my family is the poorest in Manasseh. Pinakapobre ang akong pamilya diha sa katilingban o sa tribe of Manasseh. I am the least in my father's house. Puros gyud maigsuon, luoy kayo. The poorest of all the families of Manasseh. I am the least in my family. Sa ato paubos gyud siya. Ang tanan niyang hunahuna maigsuon, puros gyud di mahimo, puros gyud negative, puros gyud way mahimo maigsuon. Iyang gitamay ang unsa maigsuon, ang potensyal nga naa kaniya. Ikaduha, wa siya makaila kung kinsa siya diha sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon kaniya nga ikaw tao sa kadaugan, tao sa kaisog. Apan siya nagsulti, I am the least, I am the poorest. Di ba usahay mao ni ang ato maigsuong expression sa tubangan sa Dios? Amen ba? Amen. Makakat-ununta ta karong hapon maigsuon nga musulti, yes, I am a man of valor. Ako tao sa kaisog according to God's revelation for me. Hallelujah. Anak ka sa Diyos. Amen. Anak ka sa Diyos. Mananaog ka maigsuon. Imo nang nadala ang champion's belt maigsuon. Imo na maigsuon bakos, ang bakos sa kadaugan nga gihimo ni Kristo dito sa cross. Hallelujah. Pero kini maigsuon si Gideon. Ingon siya, ako, my family is the poorest in Manasseh. I am the least of my father's house. And the Lord said to him, surely I will be with your potential. Amen. Yes. Ingon ang Ginoo, karon ako mag-uban kanimo. Sa sud nimo dunay imong potential. Natulog lang, dormant ang imong potensyal. Natulog, nagpahulay ang imong potensyal. Wala nimo gamita ang imong potensyal para sa kahimayaan sa Dios. Napildi ang Israel, wa magdaog ang Israel tungod kay imong gipatulog ang imong potensyal. Pankaron ingon siya, I will be with you. Akong itap ang akong gahom
sa imong potential. Listen, kung matap na ang potential maigsoon, unsa siya? Poorest. Unsa siya maigsoon? Lest. Pero sa dihang natap na maigsoon sa Dios, ingon ang Ginoo, you shall smite the Midianites as one man. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah! Tao maigsoon nga walay kusog, walay inspirasyon, wala maigsoon paglaom, pero sa dihang natap maigsoon ang iyang pinakagamay nga potential. Siguro ang potential ni Gideon ngadto nga time maigsoon gamay ra gid kaayo. Gamay ra gud ang iyang panlantaw sa kadaugan. Gamay ra ang panlantaw niya maigsoon sa kausaban sa nasod. Apan tungod kay ang Dios nakakita kung kinsa siya sa dihang gitap sa Dios, ang potensyal niyang gamay maigsoon sa gahom sa Dios. Ingon ang Ginoo, you shall smite the Midianites as one man. Dili nasod, dili maigsoon battalion of armies, apan imo siyang laglagon sama sa paglaglag sa usa lamang ka tawo. Meaning, sayon ang kapildihan sa kaaway kung atong itap ang atong potensyal sa gahom sa Dios. Hallelujah! Praise the Lord. Karong gabi maigsoon, ang atong potensyal gi-expose kini. Expose sa Dios para sa iyang kahimayaan, for the glory of God. Doon ay promotions, doon ay success, doon ay blessings, doon ay healing maigsoon. Hallelujah. Ang kining tanan maigsoon, makahimo kitag dagkong mga butang sa atong kinabuhi with our little potential. Tap with the greatest potential of God. So tian ta mo maigsoon. Mahitabo kini sa atong kinabuhi, makahimo kita kaysa dakong gihimo maigsoon sa Babylonia, sa pagtukod og tower maigsoon that reaches heavens. Pwede ta maghimog dakong syudad maigsoon. We could build cities and bricks with our potential tap with the power of our Almighty God. Karong gabi maigsoon, nakaila ka ba kung kinsa ka sa Ginoo? Imo bang gitap ang imo maigsoong potential sa potential sa Dios, sa gamhanang power sa Dios? And then, kung imo mahimo kini maigsoon, I tell you, doon ay dakong mahitabo sa imong kinabuhi. Pakpakan nato ang Ginoo. Ako ibalik ang panahon sa kadumala sa atong servisyo. Amen.